Alright, hello and good afternoon everyone. So thank you again for joining our webinar session pada hari ini. Right, so saya Nabil Fikri bin Shaizan, an application engineer from Aircat Systems. Okay, so topik pada hari ini adalah Inventor Create Custom Beam ataupun Custom frame member. Okay, so apa kita nak buat? Kita nak create shape untuk kitanya beam lah. Right, so before that saya nak cakap sikit tentang serial number versus name user. Right, so sekarang ni Autodesk dah move in completely from serial number to name user. Okay, so maksudnya sekarang bila mana contract manager yang ada akses untuk Autodesk, dia nak bagi dia punya user pakai. Okay, so dia just perlu insert email saja, email ataupun ID sahaja, right? So maksudnya dengan ini lebih senang lah untuk user nak dapat akses, so tanpa membuang masa. Right, so je dari mana-mana saja user boleh dapat akses ataupun bila-bila masa saja. So dengan ini dia punya benefit dia, user manager tak perlu lagi untuk nak manage dia punya serial number lah. Right, so kita tengok sikit tentang cara penggunaan user management. Okay, so apa yang ada kat depan ni adalah contract manager punya account. Okay, so contract manager dengan user account actually lebih kurang samalah. Cumanya user tak akan dapat akses untuk user management lah. So ni just untuk contract manager saja. Right, so from here contract manager boleh add mana-mana user yang dia nak, just simply input email dan juga name, and then bila dia keluar name list dekat bawah ni, so dia boleh edit dan bagi akses dekat mana-mana. Okay, so maksudnya contract manager kat sini dia boleh remove ataupun boleh add mana-mana user, and then dekat sini juga dia boleh check user mana pakai produk apa. Okay, so senang nak detect lah. And then for user pula, dia punya Autodesk account ni lebih kurang sama. Bila dia dapat akses, dia boleh pergi dekat all product and service. Right, so dia boleh check lah mana-mana produk yang dah di-assign untuk dia, yang mana dia boleh pakai, and then from here dia boleh simply terus download. So begitu mudah lah, semuanya sangat menjimatkan masa. Alright, so saya nak run skip poll. Okay. Alright, so for those yang attend, feel free to beritahu what is your background, so I can see which type of background that interest untuk join kita punya topik pada hari ini. Alright, so saya akan buka lagi 10 second before saya end poll untuk hari ini. Right, so saya akan end lah. Right, so far mostly from manufacturing than others. Okay, so I'm not sure what others went from, but okay, so kita boleh continue lah. Right, so saya akan share sedikit tentang kami punya website. Okay, so kalau you nak visit kami punya website Aircat System, boleh just pergi dekat mana-mana browser, sama ada Microsoft Edge ke, Chrome ke. Okay, pergi je dekat atas ni, just type in Aircat System, aircatsystem.com. Right, so you akan dapat masuk dekat kami punya main landing page. So this is our main page lah. Right, so dekat atas ni ada kami punya number phone and so on. Bila you scroll down bawah, you akan dapat more information seperti kami punya Autodesk promotion dan juga news. Dan bawah lagi ada kami punya free online lesson. Kat sini boleh check out lah kalau you berminat. Okay, bercakap tentang latest Autodesk promotion and news. Okay, kami actually ada promotion untuk bulan 11, bulan 10 ni. Okay, you boleh check out lah. Just check, you boleh just tekan saja dekat sini untuk nak masuk dekat kami punya promotion ni. Alright, so kat promotion ni adalah bundle promotion untuk software dan juga training untuk product design and manufacturing collection lah.
Okay, so maksudnya bila you beli product design, you akan dapat including training as well. Okay, so harga dia lebih kurang 7,650 macam tu je. Okay, so kalau usually previously the product design manufacturing sahaja lebih kurang 7,600 lah, and then you tambah lagi training lebih kurang 2,200 something. Okay, so for this promotion, you beli product design and manufacturing promotion lebih kurang 7,600, you akan dapat dua-dua sekali, produk dan juga training lah. Okay, untuk yang tak tahu apa itu product design manufacturing collection, ini adalah bundle of collection lah. Kat dalam ni ada Inventor, ada AutoCAD, ada macam-macam software lagi kat sini. Right? So itu yang saya nak share tentang kami punya website lah. Right? So kembali ke saya punya slide. Right? So topik hari ini adalah frame members. Okay, so ini adalah a few things yang saya akan cover lah. So saya akan cover sketching dekat dalam Inventor, part modeling. Okay, so dua ni adalah most crucial parts untuk nak create kita punya shape lah. And then kita akan masuk parameters dan iParts. Okay, so this one kalau kita nak kita punya shape untuk frame members ada banyak. So kita boleh pakai option ni. And then kat bawah ni adalah custom content libraries dan authoring atau publishing the profile. So ini kita nak jadikan dia sebagai family creation untuk create kita punya beam yang mana kita boleh pakai dekat dalam Inventor frame. Okay, and then lastly create basic frame lah. Okay, so saya akan masuk ke kita punya Inventor. Right, so from here one of the most crucial thing yang you kena make sure ialah under project you kena make sure you ada content center libraries ni. Right, so just tekan je kat sini. You kena ada library yang mana dia ada read or write kat sini. Right, at least satu pun ada. Okay, usually kalau you tak create lagi, dia tak akan ada lah. So macam mana nak create? So saya akan create satu untuk ni lah. So tekan just create libraries. Okay, saya akan letak je lah custom beam. Right, so dia akan keluar dekat sini custom beam yang mana kita boleh pakai lah. Okay, so read and write. Okay, so dah okay. So this one kena make sure kena ada lah. Okay, done. Save. Right, so kita boleh create kita punya shape untuk beam. So pergi dekat parts. Okay, so kita akan buat sketching lah. Right, just on normal shape yang mana tak ada lagi dekat dalam Inventor custom frame lah. Okay, so kita akan buat shape yang pelik-pelik sikit. Right. So saya akan cuba buat shape yang belum ada lagi lah dekat dalam Inventor Inventor frame tu. Right, so this is the shape that I want. Right. Right, so saya akan delete mana-mana yang tak berkenaan. Oops. Right, so saya sepatutnya trim yang tu dulu. Right, so maybe saya punya shape saya nak bentuk macam ni. Right, so sebab saya ni. Okay. Okay, tak apa. Alright. So, actually, you buat bentuk macam mana pun tak apa. Okay, so finish sketch and then you boleh extrude. Okay, so one of the things yang you kena letak adalah parameters. Okay, so just untuk this step actually pun dah cukup. So maybe saya letak parameters ni sebagai nama dia length, NGTH, equal to 10. Right.
Okay, so kita dah ada bentuk macam ni lah. Okay, so bentuk ni pun dah cukup untuk nak create kita punya member. Okay, so apa yang kita nak buat, kalau kita nak proceed lah, kita pergi dekat manage. Okay, so under dekat bawah ni outer, drop down, pilih structure shape. And then kita ada a few more things yang kita boleh create lah. Ni kita boleh add kat situ. Okay, tetapi ni just dia akan masukkan sebagai shape ni lah. Tak ada size and so on. Okay, bila saya masuk dekat sini, under assembly, kalau saya nak buat frame lah. Okay, one of the things is bila saya masukkan salah satu, contohnya I-beam ya. Alright. So saya ada pilihan untuk create more size kat sini. Okay, so saya nak something yang macam ni. Alright. So saya takkan proceed terus. Okay. Another thing is saya perlu buat adalah create saya punya parameters dan juga iPaths. Okay. So parameters, kalau you tak begitu familiar dengan konsep parameters ke dalam Inventor, saya akan tunjuk sedikit lah. Right. So pergi dekat files. Okay, and the new, saya akan create satu new files, explain sikit tentang parameters. Okay, so apa parameters dia buat? So dia akan listkan apa dia punya nama dan juga dia punya connection ke dalam ni. Okay, in case kalau saya buat satu line, right, and then saya namakan dia sebagai length lah katakanlah, GTH equal to 10, right, equal to 10. Okay, so bila saya pergi kat parameter, so dia akan keluar nama dekat sini, right. So saya boleh adjust kalau saya nak dia 20, right. Okay, so dia akan ubah, dia boleh ubah kat situ. If saya add satu lagi line, and then saya nak dia punya size ikut length ni, so saya boleh tambah dimension. And then saya nak dia punya dimension sama macam line ni. So saya just simply tekan length, LENGTH, nama yang sama. Ataupun saya boleh just drop dekat sini, pilih list of parameter, so dia akan keluar lah. Right. Saya tekan check, so dia akan keluar ikut parameter name tadi. Right. So kembali semula ke tempat yang kita nak buat tadi lah. Right. So saya turn off itu, masuk dekat sini. Right. So one of the thing is saya boleh input nama satu persatu lah. So contoh macam length yang saya buat untuk extrusion, so dia akan keluar kat sini. Okay, in case kalau saya nak buat yang baru, so saya boleh add parameters yang baru. Maybe saya nak untuk diameter, outer diameter. So saya just simply bagi nama sebagai outer, right? And then saya bagi, dan saya add lagi. Kali ini saya nak inner diameter, right? And then lastly saya nak something like dia punya ketebalan, thickness, TH9. Right, something like this. So saya done. Right. So apa yang saya buat, saya perlu edit balik saya punya sketch, bagi dia punya parameter, dan saya perlukan untuk dia fully constrained lah. So apa yang saya akan buat, saya akan bagi kat sini. Ini adalah outer, so saya boleh bagi dia punya file lah sebagai outer kat sini. Right. Okay, kat sini dia sebagai satu sebab saya tak set kat sini lah. Actually saya boleh set what type of dimension, so saya akan set balik ni lebih kurang 20, right, dan so dia akan ubah jadi 20. Okay, so kat sini pun actually sepatutnya dia ubah sekali lah. So saya akan ubah inner diameter, so saya nak sebagai 5 sahaja, and then thickness saya nak 5 juga. Okay, so inner ni saya letak 10 lah, 10. Okay, and then done. Right. So saya perlukan fully constrained, so saya akan constrainkan dia. Oh, ataupun mungkin saya lukis lagi sekali lah, okay, sebab nampak macam serabut sangat. So saya akan lukis sekali lagi supaya lebih sesuai lah. Oops. Right. So saya nak inner diameter, saya bagikan dia sebagai dimension sebagai inner. Oops, inner dalam list diameter, inner. Right. And then saya ada outer. Right. And then saya nak thickness.
Right, so saya akan edit dan buang mana yang tak berkenaan. Okay, so shape ni lebih better dari tadi lah. Right. Oops. Right, so something like this. Okay, so saya perlu bagi dia punya parameter. Okay, so this one is the outer. Right, and this one saya perlukan insert dia punya parameters untuk inner. Right, so untuk parameters dan inner ni actually tak begitu penting lah. Tetapi kalau you nak dia ada size, banyak size yang you boleh select, you perlu input yang ni. Right, so ini adalah dia punya thickness. This. And then of course you kena perlu fully constrainkan dia. Oops. Right. Okay, so from here on kita dah ada dia punya parameter, right? So dia punya parameter dah link, so saya boleh start create for eye parts. Okay. Right, so finish sketch. So extrusion ni saya boleh delete lah sebab saya tak perlu. Right, saya buat extrusion yang baru, so length juga nama dia. Okay, so from there saya boleh construct dia punya parameter. Dia punya eye parts. Okay, so pergi dekat pergi kat manage, so dia ada create eye parts kat sini. Just tekan dia kat sini. Okay, so dia akan allow kita untuk pilih mana dia punya parameters yang kita perlukan lah. Okay, so saya nak pilih yang ni outer, inner, semua ni saya nak accept. So kita just simply tekan OK. Right, so dekat parts ni kita boleh edit dia, double click. So dia akan keluar frame yang sama lah. Then kita boleh set dia punya size dekat sini. Okay, so in case dekat sini saya nak letak dia sebagai 30 outer dia. Right. Then saya tekan OK. So dia akan adjust kat situ. Okay, so maksudnya saya boleh create banyak-banyak list kat sini. Right, saya insert more list kat sini and then saya boleh insert a few more parts kat sini. Okay, so first one saya nak 20 and then second one 20 and then third one saya nak 30 and then 10 yang inner saya nak adjust. First 10 maybe saya nak dia besar sikit, lebih kurang 12. Right, so thickness pun saya nak banyak lagi, lebih kurang 7 and then bawah and so on lah. Okay, so saya akan add kat bawah ni, ini 40. Right, sini saya letak 12 juga. Right, so bila saya tekan OK, okay, dia akan keluar banyak table kat sini, list yang saya boleh apply. Okay, ini adalah default the first one. So saya tekan nombor 2. Right, so shape dia macam lain sikit. Okay, saya tekan next one, shape dia macam lain sikit. Okay, ini adalah dia punya size lah yang mana you boleh control dia. Right, okay, so kita nak transfer dia jadikan sebagai kita punya frame. Kita tekan dekat structure, so under outer ni, under manage, outer, pilih structure. Okay, so savekan dulu of course.
Right? So under category, you pilih mana jenis structure yang you nak, sama ada angle ke, channel ke, I-beam ke, so on. For this case, saya nak pilih round tube. Right? So ada few more option kat sini yang kita boleh pilih, tapi tak begitu important sebab dia mostly automatic pilih untuk kita lah. Okay. So pergi kat parameter. Okay, so dia ada banyak lagi option yang kita boleh pilih. But however, yang most important adalah base length lah. Okay, kita nak adjust dia punya panjangan benda ni. So pilih based on parameter yang kita create untuk dia punya length yang ni. So under table column, base length, kita pilih length lah. Okay, so tekan publish now. Okay. Alright, so this is the most crucial part lah. Yang macam yang saya kata tadi, yang you pilih you punya library content center. Kalau you tak ada, you tak boleh nak masuk kat sini. Okay, so saya akan masuk dekat custom bin yang saya create tadi. Okay, tekan next. Right, so this one dah apply. Round tube betul. Tekan next one. Okay, baseline pun dah apply tadi. Tekan next. Right, so this one saya kena pilih mana yang saya nak lah. Iaitu length, saya nak dia boleh adjust punya length. And then saya nak part numbers. Okay, kita boleh letak part number. Kalau kita tak letak pun boleh, tapi dia tak akan keluar lah dia punya size dia. Right, next. Then kita boleh letak apa nama dah. Okay, so kat sini saya just nak tekak. Saya nak letak ACAD beam. Right, and then saya letak organization apa. Okay, so kita ada banyak standard, contoh macam ISO and so on. Kalau saya nak create saya punya pun boleh juga. Okay, saya letak sebagai ACAD. So manufacturer pun ACAD juga. Right, so tekan next, publish, then done. Okay, so bila saya masuk dekat search assembly, right, under assembly, okay, you perlu ada line-line ni lah kalau you nak create frame. Okay, so saya akan masuk dekat insert frame kat sini. Okay, so this one is adalah contoh lah, right, untuk nak create frame. Okay, right, so this is contoh lah. Okay, yang kita buat juga actually include. So masuk dekat insert frame. Okay, under category. Okay, kat mana yang kita letak kategori tadi? Okay, tadi saya letak under round tube. Okay, under round tube. Okay, should be under ACAD lah. So under ACAD, saya namakan sebagai ACAD beam. Alright. Saya boleh tekan kat sini. Dia akan keluar kita punya beam kat sini. Right. So okay, kita boleh letak banyak kat sini pun actually boleh. Right. And then kita also boleh adjust ataupun pilih kita punya size lah based on yang kita create from iPads tadi. Okay, so kita ada nombor 2, right? So kita ada size nombor 3, right? And so on. Right? So semua kita boleh adjust kat sini based on iPads tadi. So kalau tak ada iPads, you still boleh masuk, cumanya you tak boleh pilih size. Right? So bila tekan OK. Right? So you boleh nampak lah you punya shape kat sini. Right? So saya akan masuk view untuk adjust dia punya visual. Right? So okay, so bentuk macam ni lah. Right? So under design, okay, dia function sama macam frame yang length, so you boleh meterkan dia and so on. Okay, so that is how you create your own custom frame lah. Right, so I guess that is all. So kalau ada apa-apa question, boleh just simply letak saja dekat chat ni. Saya akan cuba untuk assist you kalau you. Alright, so kita ada question from Bobby Tang. Put what? Okay, so Bobby Tang, maybe you boleh explain sikit maksud you apa yang put tu? Okay, so did you miss something? Right, so siapa-siapa yang ada question lagi pun boleh just simply drop dekat chat ni. So saya akan cuba untuk menjawab lah question ni. Alright, so looks like Bobby Tang you tak reply. So saya akan letak saya punya email address lah. Kalau you ataupun siapa-siapa yang nak tanya saya apa-apa soalan, so you boleh just
boleh just refer kat saya punya email ni. Right? So saya drop down saya punya email. So kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh just simply tanya saya kat situ. Right? So I guess that is all from saya punya webinar untuk hari ini. So saya akan launch lagi satu poll. Right? So boleh tolong bagi review. Alright, so saya akan bagi lagi 10 second before saya close. Alright, so saya akan end poll. Okay, so kalau siapa-siapa yang ada question, boleh just drop me an email. Okay, so I guess that is all from me. So saya akan share result and right. So thank you very much for everyone that joined the support untuk webinar saya pada hari ini. So thank you very much and have a nice day.